Najčešće ga voze ljudi koji uopće ne voze motor, nažalost. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo BMW S1000 RR, model 2023-2024 godina. Prepoznat ćete ga po krilima, samo se šalim, to je da motor ne poleti. Motor sa svojih 210 konjskih snaga i 112 Nm obećava jako dobru snagu. Mislim da je ovo nešto što danas možete kupiti najsličnije trkaće motociklu, opremljen je sa svim živim. Najčešće ga voze ljudi koji uopće ne voze motor, nažalost. Jednostavno ovaj motor nudi toliko dobrih specifikacija, ali je nažalost postao statusni simbol. Zašto ga voze pitate se i kako ga dobro voze pitate se, to ću vam otkriti uskoro u vožnji, ali uglavnom zato što je motor dosta automatiziran. A kad kažem da je motor automatiziran, šta zapravo mislim sa tim? Mislim da ima toliko EID-ova i toliko elektronskih pomagala da sa upaljenim pomagalima doslovno moja majka Nada ga može voziti, vjerovali ili ne. I to ne baš labavo. 197 kg, red na 4 cilindra. Šta i nije loše, ja volim red na 4 cilindra, zato mi se nekako i sviđa ovaj motor. Ovjes naravno full podesivi, elektronski. Tako da to je definitivno dobar feature, ja osobno to ne volim i već sam vam puno puta pričao o tome. Najveći razlog tome je zato što jednostavno ovdje se tokom vožnje cijelo vrijeme mijenja i vas u stvari nikad ne možete naviknuti na taj ovjes, šta recimo novijim vozačima i vozačima s manje iskustva neće smetat, meni osobno smeta. Dakle, ima žiroskop, mjeri vam kut nagiba, DTC. Znači, motor je stvarno opremljen sa svom mogućom strujom ABS Pro. Kočnice su brendirane BMW, ali to je zapravo Brembo. A ono što će vam se najviše svidit, bar vama visokima, to je visina sjedišta koja iznosi 823 mm, to je 82,5 cm. Motor je jako visok. Kao što možete vidjeti, moj kut noge i jako je prostran. Dakle, ja sa svojih 190 stvarno imam puno mjesta na motoru. Dakle, bilo da se radi o nekomu koji je veći od mene. Dakle, motor je ergonomski napravljen za visoke vozače, što za nove i moderne Japance baš i ne možemo reći. A jedna stvar dok sam dolazio ovdje koja mi se nije svidjela, to je zvuk. Ovo moje uši jednostavno ne mogu slušati. Ovo je katastrofa.
Znači izgleda ko da su mu ventili faz lanac, ko da ništa ne valja, ali ne bojte se, to je tvornički zvuk. To ima i onaj M1000XR i onaj obični XR i S1000RR koje smo imali već prije na recenziji. Međutim, oni su bili bez katalizatora i samim time niste čuli zvuk mašine, pa mi to nije zapalo za moje prekrasno uho, ali ovo je definitivno užas što se toga tiče. Naprijed, nazad 2017, 120, straga 190, što je zapravo i pravi valjak. Motor ima 157.622 moda vožnje, samo se šalim. Motor stvarno izgleda kao Superbike i tu mu se stvarno nema šta reći. A ja bi sad prestao s pričom i idemo se malo provozat. Prva stvar koja mi se sviđa je položaj sjedenja, to jest ergonomija, znači stvarno mi paše za visokog čovjeka idealno. Znači ono stvarno mi je super, ima mista za noge, ima mista za ruke, rezervar ne bi se žalio da je koji cenac duži, a ne samo to, samo se šalim. Uglavnom dosta dobro sjedenje. Ovo je kao ova sportska gdje imate i lean angle i kočnice i tako ono. Ove kao jel, ajmo reći, malo više sportskije parametre. Zvuk je katastrofa. Znači ovaj zvuk mašine jebote, pa da to BMW nije mogao napraviti kako treba. Mislim, ovo je meni predivno. Ovaj Superbike vizir mi je stvarno top. Dosta toga mi baca preko glave, to mi se definitivno sviđa. Ne znam su li mi otvorene ventilacije. Uglavnom, ovo je meni osobno, znači kad kažem meni osobno, znam da to inače nije mana, ali meni to zaista je. Fali mi taj manualni osjećaj vožnje. A kad vam to kažem, znači da motor vozi sam. Kočnice izvanredne, znači manje nisam ni očekivao. Znači motor stvarno bolesno leti. Sjedište, ajme majko. Malo je čak i reka bi tvrdo. Ali motor je strašno jak. Najveća mana, evo je počela i kiša, najveća mana mi je to u stvari što mi nedostaje jako taj manualni osjećaj vožnje motora. Dakle ima elektronski ovjes koji je dosta dobar. Dakle on sam, tako reći se, podešava u vožnji i to je super, ali ne za mene. Mjenjač, fantastičan. Najviše mi se sviđa ovo. Dakle, ovo vam je BMW-ov izum, to jest shift cam, što bi u prijevodu značilo, jel, kao pregaste. To je njihov izum, to smo vidjeli i na GS-u. Znači, tu je jednostavno gas
kroz sve okreta je dobro napravljen, iako 99% vozača to uopće i ne primijeti. Ali se vidi ona rupa u srednjim okretajima koja mene nervira. Znači evo ovo sve ovdje što ja sad vozim, što vi vidite, ovo je, ne znam, koristim 10% svoje vještine, čak i na nepoznatu cestu. To je također po meni jedna od velikih mana, što je motor prejednostavan za vozit. A zašto vam ja to govorim? Ne bez veze. Ulijeva vam lažni osjećaj sigurnosti i sve je to super sve do jednoga trenutka dok vi ne kažete ah ma ovo je ono lagano, sad ću ja njemu isključiti kontrole. Motor koji ima dosta elektronskih pomagala i tako se najčešće strada, staviš ga u slick mod ili držiš ovaj nesretni ovdje botun, ugasiš mu sve i onda ovaj motor ima svoj puni potencijal. Međutim, tad dolazi do problema jer jednostavno meni stvarno u puno slučajeva dolazi do nedostajanja tog nekakvog mehaničkog osjećaja vožnje, jer ovdje jednostavno je sve predobro da ti imaš osjećaj da se tu nešto događa. Znači ovo sam pada u zavoje, doslovno ono imam osjećaj da neki malo bolji početnik može sist na ovo i vozit, naravno sa svim ovim elektronskim pomagalima, šta je po meni dosta zanimljivo. Nećemo ovdje puno ligat jer kao što vidite kiša je, ali nema veze. Ali mislim da vam ne treba govoriti koja je ovo brutalna zvijer i kako dobro ide sjedište ovo. Mislio sam na tren da je udobno, ali sad kad vidim ovako kad prođeš priko rupe, malo pate guzovi. Kočnice, pogledajte ovo, jednim prstom diže me na prednje kolo, znači fantazija. I mislim da tu BMW definitivno uz Ducatija ima najbolje zaustavljanje i tu nema uopće rasprave. Da je gušt voziti ovaj motor je, ali mi ne predstavlja nekako ne znam kako bi vam to opisao. To je ono, ako ste možda gledali u podcastima što sam pričao, motor bez duše. Znači ja tu nemam apsolutno nikakvu, ne igram nikakvu ulogu u vožnji, koristim 10% svog, tako reći, vozačkog talenta. Znači motor ode negdje na 90.000, ima neku malu rupicu i to se stvarno osjeti, ali njegova ciklistika je strašna. Kad kažem strašna, mislim na strašno dobra.
Najgora stvar kod ovog motora je što ga voze potpuno pogrešni ljudi. To je jednostavno postalo ko, ne znam, BMW kamatarka i ljudi to kupuju čisto radi prestiža. Da ne pričam o ljudima koji kupe ovo za prvi motor ili među prvim motorima. Ljutite se koliko god hoćete, ali za mene ste ono budale. Eto, doslovno tako, pa vi sad mislite o meni šta god hoćete. Ovo je jednostavno prebrutalan motor da bi ga vozio neko bez iskustva, pa čak i sebe mogu ubrojiti u to, jer jednostavno ovo je preopasno da bi bio motor za nekoga ko nema 100-200 tisuća kilometara iskustva. I da, onda ćeš ti reći, ali ja sam, brate, jak u glavi, ti si jak, moj, ono, eto tako što si ti jak u glavi, jer doće kad se ti malo opustiš, pa kad onda isključiš ove kontrole i tako dalje, onda se ti opustiš i onda stradaš i tad ispadneš jako, jako glup. A sad ti možeš o tome misliš šta god hoćeš, možeš reći za mene da sam ja kreten i da sam kao, jel, samodopadan, ali jednostavno ovo su opasni motori i ovo jednostavno ne bi smjelo biti dostupno svakome. Nažalost, najčešće danas na TikToku, Instagramu vidite likove u kratkim hlačama, gore imaju, ne znam, Alpine Stars Dux i čizme Alpine Stars. To su ovi, ja kažem, propali influenceri i onda se tako slikava, da ne pričam o turiranjima i uništavanjima ovakvih motora. Jednostavno, ovaj motor to nije zaslužio. Stvarno ovaj motor to nije zaslužio, jer je fantastičan za vožnju i ne znam zašto bi ga neko uništava na bilo koji od tih načina. Ovo je nešto najbliže što običan čovjek može vozit, da je nalik pravom trkaćem motoru i zato je opasan i preko 200 konja. Ne znam, ja ne bi baš uživao putovat sa tim, osim ako ga baš ne voliš i ne gajiš ljubav prema njemu. A šta mi se na primjer još ne sviđa kad ga stavite u ovu sportsku tablu, onda imate ovdje ovaj lean angle, koliko ste se nageli i tako dalje, iako pa ako mene pitate to i nije baš toliko precizno. Ovo sam mora ići isto zato što nisam, tek sam sija na motor i onda malo dok sam ga sad uvatio pa sam se morao zavrtiti još jedan krug. Zanimljivo je što ovo može biti jako opasno, pogotovo ako si mlad.
kao koliko sam se nageo i tako dalje, znači to jednostavno ja ne volim, jer počinješ onda ispipavat svoje granice, a jednostavno cestovni motor nije dobar za to, niti bi to ikome ikad preporučio. Tako da definitivno zanimljiv motor, dobar motor, zvuk katastrofa, zaštita od vjetra za visoke sa ovim Superbike vizirom definitivno dobra. Da ima onaj obični, vjerovatno bi bila užasna, udobnost nula, ali ja bi ga vozimo R motor. Ali definitivno zbog njegove veličine i ergonomije očekivao sam da me neće žuljat guzica, ali nakon pola sata žuljevi su već tu. Ili kako bi stariji ljudi rekli, hemeroidi. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam je bilo zabavno i uzbudljivo. Pojava je na cesti, svi gledaju u vas, znači nećete proći neopaženo. Snaga preogromna, iskoristiva 90% i za 90% ljudi, zato što jednostavno motor vam to pruža sa svim svojim elektronskim pomagalima, što vam ujedno i olakšava vožnju. Kočnice i završna obrada ovog motora definitivno su na vrhuncu. Kočnice su mi se uvijek sviđale od BMW S1000RR još od prvog modela. Ergonomija samoga motora za visoke vozače je fantastična. Danas zbilja nema puno motora na kojeg visoki ljudi kao što sam ja mogu stati i to stati udobno. Da su mi ova krila lijepa, meni osobno nisu, ali danas nekako svi žude za tim spoilerima i tako dalje, meni je to malo ali to je zato što ja imam drugačiji ukus nego velika većina. Također mjenjač fantastičan, quick shifter radi doslovno 10 od 10 i tu mu zaista nema šta reći. Također motor je podoban i za stazu ako ga tamo uopće želite izvesti, a mislim da će vam tamo nuditi jako dobre performanse. A sada prođemo i na one stvari koje mi se nisu svidjele. Prva stvar, njegova cijena i cijena održavanja. Dakle, nemojte pušiti priče da je održavanje ovoga motora ekvivalentno bilo kojim japanskim trkačim motorem, jer nije. Nije mi se svidjelo radna temperatura motora, grijanje iz mašine, zato što jednostavno te euro norme, tako da to ne mogu baš navesti ko manu, ali to mi se nije svidjelo. Zvuk mašine, nula, dakle ne znam, znači ovako mi se nije čuo moj jedan stari Suzuki koji sam imao i kad su mi otišli ventili, to jest 3 ventila, čuva se bolje nego što se ovo čuje. Tako da to mi je definitivno veliki minus, ali ništa što sa jednim dobrim ispuhom i Dekaton ne možete ispraviti. Dalje, publika koja ga vozi ne zna ništa o ovjesima i jako im je teško se snaći u svemu ovome kako namjestiti ovjes po sebi. Šta mislim, ako je već user friendly za voziti i može ga moja majka Nada vozit, ne znam zašto onda nisu napravili i to malo jednostavnije. I još jedna najveća stvar koja se meni nije svidjela i koja mi se ne sviđa uopće, to je šta je ovo potpuno automatizirani motor. Dakle, to je moja opaska, ono što se meni osobno ne sviđa. Dakle, motor doslovno vozi sam, ide u krivinu sam. Znači, jednostavno koristim 10% svog potencijala u vožnji, to je svog iskustva da bi vozio ovaj motor, a ostali 90% tu negdje, aleluja, ali jednostavno nemam ga potrebe koristiti. I to može biti jako varljivo, može biti jako opasno iz razloga što vam ulijeva lažnu sigurnost i onda vi mislite mogu isključiti elektroniku i dogodi se ono najgore, tako da pamet u glavu.
Prije ovoga definitivno ne bi preporučio da bude prvi vam motor trkač i dakle treba nešto voziti prije ovoga, treba napraviti neke kilometre jer jednostavno ovo je ubojica sa 210 konjskih snaga i morate to imati uvijek na umu, nemojte ga shvaćati zdravo za gotovo. Tako da ja nemam šta nego dati mu ocjenu 4,5 od 5. Zato što motor je stvarno vrhunski, ima dobru tehnologiju, dobro se vozi i ja mu tu zaista nemam šta za prigovorit. Tako da to bi bilo to. Hvala vam na pozornosti i ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop i vidimo sljedeći put. Pozdrav!